विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वा विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद 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 अग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे भवानु देवु చూడవలదా నీయడమము మన్నించి ఇంతసేయమయ్యా ब्रह्माण्डनायकस्य परं यो हविभवान्तर्यामि अक्षावतार स्वरूपस्य श्री भूनिवासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विष्णोमणीन्द्रमदानुसारविर्ब्रह्मादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। धर्मं सकलवेदाध्यायिने भार्गवस्यवन आप्तवानौर्वैदरमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां कास्यवेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी द्रवत्रगारहेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री